WBSEDCL বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ামতপুর বিদ্যুতের বিল গ্রহণ কেন্দ্রে গ্রাহকদের বিলের টাকা তছরূপের অভিযোগ। ফলে নিয়ামতপুর বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ কেন্দ্রের সামনে গ্রাহকদের বিক্ষোভ। অভিযোগ, গ্রাহকরা তাদের বিদ্যুতের বিল জমা করতে গেলে ওই বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ কেন্দ্রের অফিসে থাকা দুই কর্মী সুব্রত চ্যাটার্জি ও দেবাশিস মাঝি তারা গ্রাহকদের বিদ্যুতের বিল জমা করতে গেলে সেই বিলের টাকা জমা নেন এবং লিংক না থাকার কারণ দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছে টাকা নিয়ে জমা রেখে হাতে লেখা টাকার পরিমাণ লিখে দেওয়া হতো এবং পরক্ষেত্রে গ্রাহকদের বাড়িতে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য যায়। সে সময় গ্রাহকরা বুঝতে পারে টাকা জমাই হয়নি তাদের বিদ্যুতের বিল এবং এরপর জানাজানি হতেই প্রতারিত গ্রাহকরা একত্রিত হয়ে ওই বিদ্যুৎ বিল জমা করা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে শামিল হয়। मामला आपके साथ 6200 रुपये हम जमा किए यहाँ। अच्छा, जमा करने के बाद 6200 जमा किया। हमको बोला कि आज शनिचर है, नहीं होगा, कागज नहीं मिलेगा, सोमवार को मिलेगा। सोमवार को सुबह 11 बजे मेरा घर में लाइन काटने आते हैं। फिर यहाँ आके गाली गुप्ता किए तो ये लोग क्यों आ गया था लाइन काटना? वो बिल बाकी है, वो लोग बोल रहे बिल जमा नहीं हुआ। आप बिल यहाँ पेड किए थे? यहाँ पेड कर दिया शनिचर को। आपको रसीद मिला था? रसीद नहीं दिया तो क्या बोला था? वही तो घपला है। क्या बोला, क्या था? बोला कि शनिचर को ऑफिस बंद रहता है, संडे को बंद रहता है, आपको सोमवार को मिल जाएगा। आपका मोबाइल दोस्त का 15,000 रुपया मार के बैठा हुआ। आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह कुछ आया था? कुछ नहीं। आप फिर भी उसको पैसा दे दिए? हाँ, बराबर करता, सरकारी है, कहाँ जाएगा? आपका घर कहाँ पे है? मेरा यही प्लाट होगा। आपका नाम? मेरा नाम सोमनाथ दे। उसी नाम से बिल था? नहीं, बिल मेरा पिताजी का नाम था। क्या नाम हुआ उनका? लेट बुलंद चंद्र। हमको सर क्या चीज मामला हुआ इन लोगों का बिल को लेकर? আমি তো স্যার এখানে 2 দিন এসেছি 2-3 দিন এসেছি আমি তো জানি না ওটা বলার ফোন কি স্যার ওরা मतलब बिल में কত মাস কাকা বিলটা দেখি আপনার 1 मिनट से भैया मैं दिखा रहा हूं। सुनो ये दोनों ये लोग जो यहाँ पर ड्यूटी करता था, ये लोग ऐसे हाथ में लिख के देता था, ठीक है? क्या नाम था जो ड्यूटी कर रहा था? ये लोग का नाम है सुब्रत चटर्जी और देवाशीष माझी। अच्छा, उसके बाद ऐसा कल आओ परसों बिल करके जमा नहीं तो 30 से 40 दिन 85,000 में 30-40 जन का 30 का बिल है। कितने महीने का बिल में इस तरह से किया गया? ये 1 महीना से 2 महीने से ऐसा करके रखा है। पैसा ट्रांसफर और कस्टमर लग गया आपका परिचय, आपका नाम? आप यहाँ पे काम करते हैं? अभी सर हमको रिसेंट में हमको 5 लाख ঘটনাস্থলে আসেন নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। তবে ওই বিদ্যুৎ দপ্তরে ওই দুই কর্মীর দেখা না মেলায় গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ওপিনিয়ন টাইমসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বাংলা নিউজ পোর্টাল। আমি AI দিয়াশিনী আর আমার সাথে আছে আমি AI আদিত্য। রাজনীতির ডান থেকে বামের সব খবর আমার সাথে। আমি AI ঐশানী। খেলা থেকে বিনোদন, সঙ্গে থাকবে সেলিব্রিটিদের কুটকাচালির খবর। আমি AI সিদ্ধার্থ। বাজার অর্থনীতি থেকে রাজনীতির ওঠাপড়া, কুর্সি বদলের সব খবর আমার সাথে। আমি AI দীপ্তি, থাকবো আপনাদের সাথে। সত্যের উদ্ঘাটন, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, সঠিক খবর প্রদান। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন ওপিনিয়ন টাইমস।